Ay gago. Sige, ito, Labas na lalabas nga. tayo, Wala ready. na. Wala Sige, na. labas na, labas na, labas na, labas na, labas na, Nalikuran, labas nalikuran, na, labas nalikuran na, sila. labas na. Copy. Sige, abante. L3MP. Sige, copy. L3 daw ah. Galing Wala, L3 ha, umangat. galing L3. Umangat na, Kanan nyo umangat na, na. kanan nyo. Kanan nyo ha, kanan nyo, kanan nyo, kanan nyo, kanan nyo. Sige, kanan nyo ha, kanan nyo, kanan nyo, kanan, kanan. Balag pa sa kanan. Sige, balag nyo pa. Balag nyo Uy, pa, gagi, balag nyo pa, 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 balag nyo pa. Backbeat kami Okay, pare. backbeat pa, backbeat pa, backbeat pa, backbeat, dali R-side, backbeat. R-side. R3, R3. R3. Umangat na. Okay, backbeat, sige, backbeat lahat, backbeat lahat, backbeat lahat, backbeat lahat, backbeat lahat. Back mid din ah. Okay, copy, backbeat ah. Okay, labas kayo, labas kayo, MP labas kayo, back labas mid. kayo, okay, labas, 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 labas. Okay, labas, labas, panilig ka oy, galing ano, backbeat ah. Lumabas Okay, na. yung iba, backbeat ah, yung iba backbeat side. Okay, pagsabihin nyo na yan, pagsabihin nyo na yan, pagsabihin nyo. R3 yung ano, Phoenix. Okay, Basic. copy. Pero Okay, Crystal. bakbakin nyo lang yan, bakbakin nyo lang yan, bakbakin nyo lang yan. Pero pa rin Crystal. Okay, ubusin nyo lang na nasa R3. Okay, nagalan sila dyan ah. Ready kayo, baka mo lumabas ah. Back Ready mid. kayo, baka lumabas. Bigla tong ano ah. Galing back mid. Okay, di namin palalabasin to, di namin palalabasin to, di namin palalabasin to. Sok na ba? Sorry akin. Hindi pa rin sila maamba lang. Sige lang. Di yan, lalabas yan, lalabas yan, lalabas Ano? yan. Pasok Lalabas na yan, yata eh. lalabas yan. Gago, pinasok nyo na Wala. agad. Katak-katak na. Okay, Ubus pasok na. na, pasok, pasok na, pasok na, pasok na, pasok na, pasok na. Okay, pasok, pasok, pasok. Pasok na, dali, pasok. Paano likod na, paano na malikod? Paano Likod na, likod? likod na, likod na, likod na, likod Yan na. na, basic. Okay, likod na, likod nyo, likod nyo. Abante na, abante na, abante na, abante na. May Galing kanan na, galing kanan, galing kanan. Flashing plat. Kanan, 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 kanan. Okay, balag nyo kanan. Okay, balag pa, balag pa, balag pa, balag pa. Okay, balag pa sa kanan ha, balag pa sa kanan ha, balag pa sa kanan. Galing pa R3 ha. Okay, banggal R3, 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 R3. Bumalik, Okay, bumalik okay mga, box. wag na, wag na, wag na, wag na. Dito tayo. Sa, ano tayo? Sa crystal na. Gago, binakbakan nyo ata dyan. Sa crystal na, dali. Crystal na daday. Crystal na, sige, abante naman Wala yun pa, eh. wala pa, wala pa. Pababalikin ko kayo, wag niyo mag-alala. Pababalikin ko naman kayo eh. Okay, copy. Uy, bakit ano? Ba't kayo Kukunin nagtatawa? niyo? Tinetik. Ba't kayo Wag nyo, nagtatawa? wag nyo retake, wag nyo retake, kagi. Ito na, Push ready, na, ready na. na. Galing kanan na, galing RT. Galing RT. Pinakristal ko lang kayo eh. Abante na, abante na, abante na, abante na, abante na, abante na. Okay, bante, 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 bante. Ay, napababa na rin basic ah. Copy. Galing Nagpa, back mid yun, no? L3. Binan natin yung ano. L3. Nagpa-L3. Ano to? Okay, copy. Pumasok ng box. Okay, abante na, abante na, abante na, abante na. Konti lang yan. Clear back Pushing mid. na, pushing, pushing. Push na, Ito, push na, push na. andito pareho. Andito Okay, pareho. copy, push. Abante na, abante, abante, abante. Push na kayo. Pero pansinin nyo nasa L2 ha. Konti lang naman yan eh. Pansinin nyo sa L2, konti lang yun eh. Abante kayo ha. Hindi ka, balag nyo lang, balag nyo lang, balag nyo lang, balag nyo lang, balag nyo lang. Hindi, balag nyo pa sa L3 ha. Okay, pwede pa magaling sa L3. Dali. Patingin na lang ano ng Phoenix ha, baka nagtutore. Okay, balag lang, balag lang, balag lang. Balag lang sa box ha, balag lang sa box. Balag lang sa box ha, balag lang sa box ha, balag lang sa box. Balag lang sa box ha, balag lang sa, balag pa. Galing na, aparay. Galing aparay. Iba, low high side oh, low high side, galing L2. O, ano, L2 side oh, L2 side. Okay, balag nyo. Katak na. Wala na. Okay, bante. Kaya bante, o, Dre, aparay tayo. Aparay na lang tawag ko dito ha. BA ako idol. R3, R3 MP ha. Okay, Umangat. RT, Umangat, umangat. paaparay sila. Abante kayo, iba magsbaba, iba banda. Yung iba sa Nalikuran lohay, na yung tayo. iba sa lohay. Nalikuran na tayo, nalikuran na tayo. Okay, copy. Yung iba sa lohay, para di kayo malikuran. Yung iba sa lohay, abante na kayo dyan. Sagad Likod na. ni BC ka pare. Okay, sagad, parang ano, parang mapala yung likod. Para di kayo maipit. Bus. Okay, likod naman na. Okay, abante paaparay. Abante na. Okay, abante. Tang ina mo, Heso. Ikaw yung nangagaw ng event eh. Iyon. Bubugin yan. Agaw. Ayan, galing L2 L2. ah, L2 RT ah. L2 daw, L2. Ay, L3 na. L3 daw, L3. R3 Phoenix ha. Umangat na. Bumalik. Balik nga kayo. Balik. Dami pala dun sa ilalim. Okay niyan. Gago nilaliman nyo. Pushing Wala pa ng akong Phoenix command. ha. Abante. Balik nyo na lang. Wala na, konti na lang tayo eh. Meron sa gilid Okay, oh. balik nyo. Pansinin na sa gilid ha.
Kayo na nasa kanan ng gilid. Matago. Abante kayo, nandun sila, nag-chicken sila dun, oh. Hanggang pa-box, hanggang pa-box, hanggang pa-box. Hanggang box, galing L2, galing L2, galing L2, galing L2, napigil na pa, galing L2, galing L2. Wala yung Galing bike. L2, galing L2, galing L2, galing L2, galing L2. Hindi balag niya lang. Hindi balag niya, dili balag niya. Sige lang, balag niya lang, balag niya lang, balag niya lang. Bus pa yata to. Sige, busto, sige lang, busto. Makarecover ako. Sige, balag niyo, balag niyo, balag niyo, Ano, balag niyo, balag niyo pa. Yung mga hindi na reso, pwede mag-arte, ha. Sige, balag niyo, balag niyo pa, balag niyo pa, balag niyo pa. Sige, balag niyo pa, balag niyo pa, balag niyo pa, balag niyo pa. Dito, sa Saan sila? dito, sa box, sa box, sa box. Pwede na mabante, ha. Back mid Pwede na Phoenix mabante sa ah. box. Pwede na mabante sa box, Sige ha. ko dito. Okay, pwede na magpa-box. Pwede na magpa-box. Pwede na Yung magpa-box. tower, Pwede may na kupo magpa-box. pare. 17M, 17M tower ah. Abati tayo, 16, abati tayo. 16M. Tore naman, tore naman, tore naman, tore naman, tore naman, tore, 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 14. tore, tore, tore. 13. Tore, 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 Maloko tore. kayo. Abay ko lang yan. Maloko kayo, ha. Uy! Maloko kayo. Retik na, retik na, retik na, retik na, retik na, retik. Retik. Sino na ako neto kanina? Si Midas, no? Hindi, si Harley. Hindi Ay, na. na to daw. Midas trade Ah, ka, ito? madam. Yung man. Ayan Ayan na. na, ayan na, ayan. Panda. Ligid nyo, ligid nyo, ligid nyo, ligid nyo, ligid nyo, ligid nyo, ligid nyo. Galing Okay, outside. balag nyo, balag nyo, balag nyo, balag nyo, balag nyo, balag nyo, balag nyo. Okay, balag nyo pa, balag nyo pa, balag nyo pa, balag nyo pa. Dito pa sarapan na. Pwede pa mag-reso, pwede pa mag-reso. Buti na kuwagid natin to. Balag nyo. Okay, balag nyo, balag nyo pa, balag nyo pa, balag nyo pa. Pwede pa mag-reso, hindi pa mag-entrance. Abante kayo sa tore, ha. Abante kayo sa tore, abante kayo sa tore, abante kayo sa tore. Nagtutore sila, ha. Nagtutore na, nagtutore na, nagtutore na, nagtutore na, nagtutore na, nagtutore na, nagtutore na. Abante kayo, abante kayo, abante kayo sa tore, abante na. Abante na sa tore, kalawat kanan, kalawat kanan, kalawat kanan, kalawat kanan, kalawat kanan, kalawat kanan, kalawat kanan. Nice mata pare. Gye balag nyo, kalawat kanan, kalawat kanan, kalawat kanan, kalawat kanan, gye balag nyo. Gye balag nyo, balag nyo, L2 balag ah. nyo. Nagpa-L2. Gye balag Webelo. nyo, gye balag nyo, balag nyo, balag nyo. Dali, baba na, baba na, baba na, baba na, baba na, baba na muna. L2. MP. Si Midas kanina eh, madam, bago makuha tong 30. Huwag niyo patayin, Doy. Harley, May- si Harley may yung ano Si last. Xanax pala, Xanax. L3 L2 ha. L3 L2. Ilang minutes ba para ma-reset yung 30, yung 30. tower? L3 L3 basic. 10 minutes? Every 10 minutes po ba? Every 10 minutes. L2 L3. Kasi Eh, ako, ito ako yung nauna, tapos si Xanax, tapos nakuha Midas ko yun, ulit. Midas dyan, Nax, tapos Harley. Harley. Ako yung Tapos si nakakuha. Harley. Nakuha ulit ni Tita. Ako yung kanina pero na-retake. Oy, maipit kayo dyan. Ibit kaya, maipit kaya. Makukuha kasi kung di natin L2, narating. L2, L2. Galing L2, Maipit galing kayo. L2. Galing L2, L2. Dito nga kayo baba nga kayo sa MP. Crystal banda. Sige, balik kayo sa Crystal. Balik kayo sa Crystal banda. Eh, Iipit Crystal yan. banda, Crystal banda. Mayayain sila umikot. Bakit kubo dito? Ayaw sila umikot. Pushing Bahay up, kubo. pushing, Ganyan pushing, sila, pushing. baba na, Bahay baba na. kubo. Pagdalikod nyo, bahay kubo ah. Sige, balag nyo. Galing L2 ah. Galing na L2. Mga baba na. Baba na. Inibit tayo. Sige, balag nyo. Sige, balag nyo. Diyan na rin basic. Diba? Sige, balag nyo pa. Marami pa kayo. Sige, hanggang L2 side. Ang dami pa dito sa L2 side oh. Sige, Recover. balag pa sa L2 side. Sige, balag nyo. Balag nyo, ubusin nyo. Meron pa. Nalo Sige, na. ubusin nyo. Ayun na, bahay ko po. Galing Galing likod ah. Sa bahay Guys, man, kubo. Jeremy! Sayang! Sige, Bakit kubo sa L2. galing L2 daw ah. Galing L2 ah. Galing L2. Angat na kayo. Konti lang naman yan eh. Dali. Ito, L3 ah. L3 galing. L3 naunahan to. Abante naunahan to sa L3 side. Abante ka lang. Kanan di ba? Sige, abante na kayo. Sige, ready kayo. Backbeat ah. Galing na. Galing aperay. Hanggang party oh. Hanggang party. Arty side. Arty sa box. Arty box. Gago, ang dami pala dun. Arty L3 box MP ha. L3 MP. Sige, abante oh. Dali. Apare agad. Low flat na sila. Crystal. Lokay daw. Crystal na. Cut. Cut na agad. Kiwalag niya. Sige, sagad. Meron din sa R2. Hindi ka. Galing R2. R3 basic. Sige lang.
Kaya kumpulan sa R3. Sige lang. R3 R3 box R3 box, R3 box. Iba sa ano, sa baba galing Ibang bumaba, yung iba sa baba, iba sa baba. Para di kayo mahipit. Ayun umabante sila R1 basic, umabante sila, umabante yung Manareso magpabox Yung Manareso magpabox. Yan lang, yung babante kayo sa box sa May gilid. Kubo, may Kubo. Sa abante likod likod naman. Sige, likod na, abante na, bay kubo. Sige, abante na sa bay kubo Okay, galing paparay. Meron pa likod nyo Likod nyo sa box, meron pa galing sila sa box Sa box pa, o dire galing aparay ito O dire, aparay. Sige lang, huwag nyo sundan yan. Dito tayo sa dito tayo sa kristal. Balik sa kristal. Titignan ko naman Balik sa kristal. Huwag kayo magtore Back me. Sige lang, di pa sila lumalat, konti pa lang. Munod sa munod 3. Sige lang. Sige lang, ready kayo. O dire, abante na. L3 crossing L3 to. Ito, nasa angat pala. Nasa aparay. Bumalik, gago, bumalik. Alam mo, mga binabagaan siya Patay kayo dyan. Gago, kayo mo Gago, paunti-unti. Ayan o, walang dyan. Abante. Manareso, babante kayo. Babante. Huwag kayo siya, okay, balik nyo. Abante. Okay, back min lahat. Huwag kayo patak dun, gagi. Huwag kayo maano sa ano. Okay, balik nyo pa sa back mid. Okay, pansinin nyo yung papasok na galing kita. Okay, ubusin nyo lang. Okay, ubusin nyo. Okay, ubusin nyo pa. Okay, ubusin nyo. Doon, abante tayo. Paparay. Abante, kalawa. Nag-portal ulit Okay, taas pa rin likod baka. Balik sa box. Balik sa box. Sa box ang back mid. Sa dulo. Kalot ka na sa dulo Sa dulo. Ito si Pipo. R3 Okay, basic. palag pa sa kanan nyo. Sa kalawa nyo, pag galing kayo gate sa kalawa kanan nyo. Okay, palag nyo. Okay, palag nyo pa sa back mid. R3 galing Phoenix. Okay, copy. Patingin ng toro, baka nag-tutorial. Sige lang, lalabas ako. Wala. Clear. Copy. Portal pa Okay, rin ubusin nyo muna to nandito. Ubusin nyo muna to. Pinakain nila yung Gago. Okay, palag nyo lang Okay, palag nyo lang. R3 na to. Ay na, pushing ang Phoenix. Galing gate. Gago. Okay, labas na. Ang gago kayo. Huwag kayo Outer. dyan. Gago, pinagatak-atak gago. Isang atakan nyo na. Meron R3 R3 pa, R3. R3. Yung iba sa Lohay. Malabas. Kailan Lohay ba? Gabante Sa R2, Abante, galing Sige, abante kayo. R3 din ang Phoenix. Pag galing Arto Nag-R3 din basic. Sige lang, galing Arto pa. Okay, balik nyo pa, galing Arto pa. Okay, balik nyo. Tabiin nga, galinda. Okay, balik nyo pa sa box. Abante na sa box. Yun, nag-clashing dalawa. Kaya nag-clashing. Okay, balik pa. Nag-aldi sa box Nag-aldi. Nagtuturi pa pare? Wala. Okay, balik nyo lang. Okay, balik nyo. Okay, balik nyo. Ito pa, meron pa, last 3 minutes Okay, last 3 minutes. Dito tayo, mag-dip na tayo. Dip naman, last 2 minutes. Dip naman. Huwag tayo maging kampante. 50 points lang yung labang natin, Ang ina mo, milk. Ayan, binanatan ko na Ayan, pare. ayan. Galing entrance. Galing entrance. Ubusin nyo na yan. Bababa Konti lang. tayo, magpapaba. Galing L2 naman. Galing Arawan side. Patingin ng BA po, idol. Wala. Galinda. L1 Phoenix. Okay, copy.
Dikit na lang kayo Edit ka boss. muna natin to. Arto po si Arto po si. Okay, copy. Arto daw, Arto daw. Huwag yung natin ha. Arwan, bumababa. Papunta na dyan. Bumaba. Kanan di ba? 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 Kanan. Dapat kayo yung dami niyo sa kaliwa. Kanan di ba? Kanan di ba? Maramay ako. Hindi, balag niya. Ayun o, ipit-ipit na to. Ikaw, re-reso ka pang hayop ka. Bawal ka mag-reso. Oh, gumatay Hayop pa ka. ako doon. Sige, palag pa. May manabay sa likod niya. Nabuhay yung extreme, binuhay yung FS. Sige, palag niya. Dito, sa Arwan, no? Sa Torre ha, sa Torre side. Dito pa, Pushing, galing nga eh. galing L3. Galing L3, sige lang copy. Galing L3 ha, L3 muna tayo, mas malapit L3. Sige, palag nyo. Abantin agad para makapaling. Paling na din naman kayo kita, palag nyo. Sige, palag nyo, pushing nyo na sa harapan. Harap muna tayo. Sige, palag nyo. Sige, palag nyo pa. Hawak ako sa Torre oh. Sa Torre banda oh, pansinin nyo. Sige, palag nyo. Eloiser naman ha. Gitna naman. Sige lang, gitna pa. Bante na kayo, bante. Okay, copy. Okay, bushing mo na dito. O, dali, backmid daw galing. Si Satak saka si ano to, madam ha? Si Pushing. Low flat na. yung 30 kanina. Abante kayo ha? Ah, nasa list. Abante na sa kayo. May isa Sagad. sila. Zero. Okay, sagad. O, dali, balik dyan sa Torre. Balik sa Torre. Ito, galing Torre. Galing Torre. O, dili pa, nasagsigisaan lang natin. Huwag nyo muna Torre ha. Huwag nyo muna Torre. Dagan, Joy. Baka makuha Dagan, kasi. Joy. Entrance, basic. Copy. Sa atin. Gago, binabanatan si ano dito oh, si Crooks oh. Ano ko? May binabanatan si Crooks dito oh. Hindi ka nagsasabi ko. Backmid MP ah. Okay, copy. Dito kayo sa gitna. Huwag niyo pansinin yung ano, gagi. Ba't pinapansin niyo? Andun pala eh. Secure lang muna natin itong mga tower. Platform. Upper high po si. Okay, copy. Aperay, copy. Lumalabas na. Okay, Bumalik. Bago, huwag niyo ipasukin na dyan. Balik na sa, balik crystal. Balik crystal. Okay, balik ha. Ito ha, manggagaling ano. Hindi pa sila lumalabas. Diyan na abante. Hanggat wala nagkaklasing, diyan na abante. Ito, galing L1 ha. Galing L1 baba. Bumaba na. Okay, galing L1. Okay, paano naman lagi ha? Kalawan nyo, galing entrance. Puta. Galing entrance ha. Bago, bus tayo. Ubusin pa kayo ng konti. Gilagid niya, Ayan pansinin na, nyo ha. pushing Galing na. na. Pistol na iba. Galing likod, pakristal ha. Sige, Yeah. pakristal ha. Ipiting isa tayo, pakristal. Kristal muna tayo, kalawat kanan. Abante na agad yung iba sa gitna na. Imana ka abante ha, pagitna na. Okay, palag nyo. Gago, dikit-dikit sa akin ha, palag nyo. Okay, palag nyo pa. Gano'n pa, gitna naman. Yung gitna. Okay, palag yung gitna. Galan dyan. Gilang. Copy. Papush daw. Gitna. Baka nga iba, kanan. Nasa kaliwa sila oh. Nasa kaliwa, kanan iba. Ibitin nyo, nagre-racing kanan na. Okay, palag nyo. Kalawa naman ha. Puta, ina mo, di yung Manggagaling din pinakauna. araw na. Yung MP. Okay, palag nyo pa. Manggagaling araw na. Manggagaling arawan. Balik kayo. Balik na. Huwag na lang natin. Huwag na. Pag-kristal tayo. Baka nagkikristal eh.
Yan na, bumaba na, bumaba na. Balik na ma, balik na. Kanan di ba? Unahan nyo lagi yung kanan, unahan nyo lagi. Sige. Bante hanggang ano, entrance ha. Hanggang entrance. Yan na, meron pa. Hanggang entrance. Bangon, madam, bangon. Okay, balik nyo hanggang entrance. O, dali, patore. Ito pa, Ito, meron pa si Tore, galing R2. Entrance pushing. Mabay ko ba, galing R2. Galing yung yak mo. Entrance. Okay, copy. Okay, Pushing, ito, pushing. entrance. Okay, abante na. Kaliwa iba, mas marami kaliwa, oh. Okay, mas marami kaliwa, okay, balik nyo. Bangon jar. Dali, pag gitna. Okay, gitna, galing R1 ha. R1 side pa. Okay, R1 pa, galing entrance din, oh. Pati bike kubo, pag sabay-sabay nyo na. Okay, pag sabay-sabay nyo na lahat. Dali, patore. Clear, Tore. Copy. L3 saka L3. Okay, copy. Pushing, likod. Pushing, ligid daw. Okay, ligid daw. Okay, balik nyo, kaliwa. Palag nyo sa kaliwa, meron pa sa harapan ha, meron pa sa galing L1 ha. Galing L1 side ha. Gago ka. Bahay ko ba to? Bawal yan ginagawa nyo. Okay, palag nyo pa. Ako pa dito, oh. Bakbakin mo na lang to, piu-piu. Bakbakin mo na lang to. Okay, bakbaki. Asan yung bahay kubo, nakita nyo? Akan. Duterte, dagan. Nasa ICC ka. Dito ka. Nakatakas ka, ha? Galing L1 to ha. Ready kayo, baka manggaling L2, L1 ha. L3. Sige lang. basic ha. R3 bahay kubo. Nag-L1. No, copy. Nasa L1 yung... Yan na. Yan, dalawa, ready. Galing. Nag-L2. Okay, copy. Dip lang natin. R2, ano naman yun, MP. Okay, copy. Napapagpagpag tayo, oh. Kailang, dito tayo sa gitna. Dito kayo sa gitna. Gago, ba't binabinatan niyo yung banda sa ano? R2? Siyak mo. Bumaba na to ya. Doy, bumaba na. L2. Bumaba na. Makakat nyo. L2. Yung iba magkalawa. Oh. GGT. Bante pa. Saka lang boss, akin silang sa papalas to boss. Bante pa. Iba mag-low high banda. Iba sa low high, parto tayo. PL1 ha. PL2 pala. PL2. Hawak na sa L2. Abante na sa L2. O, dali, baba na ng kristal. Ligid nyo. Galing L2 ha. Pansinin nyo galing L2. Ito. Galing L2. Huwag nyo angatin ha. Huwag nyo muna angatin. Nag-L3 siya. Abante na. Clashing sila. Clashing. Abante na. Abante, sagad na. Tabang. O, dali. Balik sa kristal. Sagasa yun, putang ina. Balik kristal. Balik kristal. Ina mo, ha? Straight kita Patingin ha. Patingin. 3 minutes. BA po, BA. R3 basic, R3 ah. Copy. Tama. Kaklashing sila doon. Oh, bumalik. Umatras. O, dali. Uy, balik kayo dito. Balik sa tore. Uy, gago. 25 na lang. Binanata. Patore nga lang. Gago, reset natin. Okay, reset. Sa likod, Bay Kubo. Okay, konti lang yan. Kami bahala sa harapan. Okay, likod nyo. Pushing. Pushing. Abante. Kalawat kanan. Kalawat kanan. Ubus yan. Okay, palag pa. Magagaling pa likod. Okay, palag nyo. Galing arte ha. Galing pa arte. Kalaway.
Kanan naman. Ubus yung kaliwa eh. Kanan naman. Hanggang palaway oh. Hanggang low high side. Hanggang low high. Hanggang low. Likod naman na, Crystal naman. Crystal naman. O, retik na. Retik na. Kaya makakuha ng 1 kilong bigas. Retik na. Ayun, si Pew. Pew. Pew na naman. Trip na natin yan ha. 3 Phoenix na. Okay, copy. Ay, naka. Dito, likod nyo. Arawan. Gibalag pa sa Arawan ha. Palag pa sa Arawan. Gibalag pa. Gibalag nyo ba? Yung iba na entrance na agad ha. Iba mag-entrance na agad ha. Gibalag nyo. Ore. Gibalag nyo. Patore tayo. Kaya pushing na to. Patore. Kalaway ba? Gibalag nyo kalaway ba? Kalawa. Gibalag nyo kalawa. Balag pa sa kalawa. Gibalag nyo pa. Dali, dito sa gitna. Last 1 minute ha. Gago. Dip muna natin to. Last 1 minute. Dip na muna natin to. R1, Bahay Kubo. Ay, puto na nakabot ako nun. L3MP L3MP. Pushing. Nagpa-R Pushing to ba? ata. Pushing MP. Pushing na andyan na, baba na, pababa na. Galing LT ha. Bumababa. Kanan di ba? Iba magkanan ha. Entrance basic entrance basic. Copy. Abante ka agad para makapaling agad yung mga sider ninyong likod. Abante agad sa harapan. Abante ha. Meron pa agad. Dito naman ha. Magkakrasing to yung mga Bahay Kubo. Galing L2 side. Yung iba magkaliwa. Iba magkaliwa. L2 side oh. Gibalag niya. Kalat kanan tayo. Gibalag niya. Balag niyo. Ipapabibo sa atin kita, hindi sa galing. Ito, galing L3 ulit ha. Ready ka. Galing L3 ha. Ito, abante na sa L3. Abante na. Kanan di ba? Gibalag niyo. Manarasin yung kalawa. Ito ha. L2 side manareso. Gibalag niyo. Manareso galing L2. Gibalag niyo ba? Galing ligid mo na. Galing L1. Gibalag niyo. Napigilan namin. Kalaway ba? Galing R2 ha. Galing R2 side niyo ba? Balag pa. Palag niya lang. Palag niya lang. Gipalag. L3 L3 mga Bahay Kubo Copy. Likod basic na sa entrance. Mga basic. Dyan na entrance. L3 din basic, L3 din Mas basic. malapit entrance ha. Kalaway ba? Kalat kanan ha. Kalat kanan. Abante na agad. Gibalag niyo. Sagid niya. Sagad para naman galing L2 side ha. L2 side. Gibalag niyo L2 side ha. Ano pa? Galang L3 oh. Hanggang low high. Wala na. Gago. Bahay Kubo. Ligid nyo. Galing ligid nyo. Nasa crystal banda oh. Galing ulit ha. Hoy, galing entrance ha. Kalat kayo. Kalat. Kalaway ba? Kalat kanan. Abante na kayo. Abante. Abante. Reso kita. Gibalag nyo ba? Tapos manggagaling L1 na. Ready kayo manggagaling L1 baba. Gibalag nyo ba? Manggagaling L1 baba. Gibalag nyo ba? Balag nyo ba? Balag nyo ba? Ito baka magaling L1 baba. Entrance MP Nag-L2 na. Pushing entrance. Abante daw. Umabante entrance. Sige, balag nyo. Sige, sagad. Sa kanan nyo, madami ah. Sa kanan, madami sa kanan. Ayan. Kalawa nyo ba? Galing R1 side.
R1 side, 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 R1 side. Gi R1 side, R1 side, R1 side, R1 side, gi balik sa R1 side, gi balik pa. Gi balik sa R1 side, balik sa R1, balik sa R1, balik Pinapatay mo sa si R1 Madam, ha. ha? Tagil 1. Pinapatay mo si Madam. Gi, L1 daw po siya, L1 daw po siya, baka bumaba. Ready kayo, baka bumaba ha. Bumaba, gusto to. Gusto to. Inatake na ako, balanti kayo. Inatake niya na ako niyan. Hindi na makakistan yan, inistan na ako eh. Sige, balag nyo ba? Hindi ko dagaling Sige, dito. balag nyo ba? Sige, ligid pa. Sige, balag nyo. Kalat pa, ligid nyo. Sige, meron pa entrance dyan, entrance side. Angat kayo dito, angat, abante kayo di, angat. Sige, angat. Sige, angat. Angat sa gitna oh, hawak ko na yung gitna. Sige, balag nyo. Sige, balag nyo, hawak na yung gitna. Sige, balag nyo ba? Ito po, mabay kubo. Dito pa sa gitna oh. Takbo. Sige, meron pa. Madali, balik kayo doon, balik na sa tore. Balik na tore. L1 parehong gilda. Hindi Kaya copy. pa L2. Magpakakasyo. Kasing Hindi na. copy. Wala na, abos niyan. Bayan nyo na, abos niyan. CTV Abos side. niyan. Fell 2? Oh. Wala dito. L2 nga kayo. Ayun na. Pa L1 na. L1. Okay, sagad ha. Yung una, huwag kayong umatras ha. Okay, abante para mag-resto. Okay, sagad. Gago nasa May dulo. manare-resto, galing kalawa nyo, manare-resto, lagit mo na, manare-resto. Hindi mo Okay, makaresto. lagit nyo, lagit nyo pa, galing L2. L2 pa. Balag nyo, balag nyo pa. Kikabi, balag nyo pa, meron pa sa L1. L1 pa to ya, L1 pa, umabante sa L1 ha. Umabante na, pati L1 din. Sige, balag nyo, naipit tayo pag dito kasi gip, hindi tayo ubra, balag nyo. Sige, balag nyo pa. Sige, balag nyo, entrance nga lahat. Ako, nagtore ba? Mukha. Yeah. Ano bahay kubo? Dali, R1. Dito sila. Gago, niredo ko. Medyo bobo talaga itong mga animal na to. R1. Gago, kala namin entrance. Ay, R1. nag-entrance kami. R1 na lahat. Namatay kami. Sige lang, Baba na sila. R1 lahat. Sige lang, antayin dito, wag niyo mababa. Nagpatore sila Riz. Sige lang, Patore. patore na. Pabalik. Pa L1 sila. Copy. O, dali, abati kayo. Pailo na, abati na patore. Tore. Ikot ako. Sige, tore, mabilisan tore. Mabilisan. Pushing na L1. Ayun talaga nun. Pushing L1, abante L1. Pushing L1, gibalag nyo. Sige, balag nyo. Pwede mag-recover ha. Pwede pa recover. Gibalag nyo pa. Meron pa sa kalawan side oh. R2 side. Ito pa, bahay kubo ha. Bahay kubo naman. Gibalag nyo. Sa crystal side. Crystal pa. Gibalag sa crystal. Palag nyo pa sa crystal ha. Nagtutore oh. Sa torre side. Ang dami pansinin sa torre oh. Gagi. Hindi nyo pinapansin. Gibalag nyo. Item tower. Palag nyo ba? Meron pa L2 ha. Meron pa artist side ha. Pushing L. Meron pa kalawa naman. Galing LT baba oh. Galing LT baba. Balag nyo pa. Sige, balag nyo pa. Sa L2. Lagit Iso sa pa. tore. Lagit pa. Odit pa tore. Tore. Mabilisan tore. Diyan na Tore, sila. ubos na. Sige. Tore. Nice one, cut. Gate tore tayo. Dito tayo. Gate na lang. Okay. Gitna lang. Gitna tayo. Baka tuloy nyo pa. R3 basic ka. J copy. Lahat.
2 minutes Lahat? na lang. Okay, copy. Ar- Last 2 minutes Arte. tayo, last 2 minutes. Entrance daw, entrance. Entrance Basic sa arto. entrance, galawa pa, mas marami galawa, mas marami galawa, mas marami galawa, mas maraming galawang side, mas maraming galawang side dyan, balag pa, maraming galawa. Palag nyo pa, palag nyo pa, palag nyo pa, palag nyo pa, sige lang, palag nyo. Busay, busay. Palag nyo pa, palag nyo pa, palag nyo pa, iba sa tore, iba sa tore, iba sa tore, iba sa tore. Wala na. Klinas ng bahay kubo. Palag nyo lang, palag nyo lang, palag nyo pa, palag nyo pa, palag nyo pa, sige copy. Palag pa, palag pa, palag pa, palag pa, kalat pa kayo, kalat pa kayo. Arto pa, arto side. Okay, copy. Okay, palag nyo lang, palag nyo lang, palag nyo pa, palag nyo pa, palag pa, palag pa, arto side daw ah. Tapos meron pang entrance ah. May entrance, may Okay, palag nyo entrance. pa, meron pang entrance side ah, meron pang entrance side, okay, palag nyo. Hey, Okay, palag nyo lang sa entrance side ah, okay, palag nyo. Okay, palag pa, wag nyo angatin ah, wag na, balik na sa kristal, balik sa kristal. Bahay kubo, R3. Okay lang, copy. Basic R3 din. Ito, ligid nyo na, galing arwan. Ligid nyo, galing arwan. Galing arwan. Balag nyo, galing arwan. Agan laser, oh. Agan laser. Pushing R3 po. R3 ah. Okay, ligid Pushing. naman. Okay, ligid nyo. Okay, balag lang. Okay, Ito pa bahay ko Dito po lang. pag na L3. okay, galing L3 daw ah, galing L3. Pansin niyo baka galing entrance doy. Entrance doy. Ligid nyo, mas marami to, entrance. Mas marami entrance ha, harap nyo na, ligid nyo na. Sa kristal banda na. Kristal banda. Kristal banda, gago, naliguran pa kayo niyan. Palag nyo. Palag pa. 34 seconds. Sige na, palag nyo pa. Iba mag-entrance ha. Iba mag-entrance, abante lagi sa tore ha. Iba magpatore na, iba magpatore side na. Kaya ba ito Iba rin, magpatore 20 side seconds. na, iba kaya pa nila iturein to. Nagtotore. Nagtutore. Nagtotore. Levels. Ano, umalis. Sorry. Sige, Malis. SG. Okay, palag nyo na. Ay, Tulungan ko na kayo, buddy. ay.